Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys ay merong ipinadala sa atin guys na phone device guys, no. So yung phone device nito guys ay Oppo 57 guys. So kung makita nyo guys, no. Yan. So Oppo 57 guys. So yung issue nito guys ay ipinadala sa atin guys ay sabi daw ay nagpapabalik-balik siya guys sa recovery niya guys, no. So try nga natin pandarin guys. Yan. So wait lang natin guys, no. So kung makita nyo guys, ito yung lumalabas guys, no. So kapag i-reboot natin guys, kahit anong gawin natin dito guys ay kahit i-format natin guys ay recovery pa rin na yung lumalabas guys, no. So ang gagawin natin dito guys ay ang tama nito guys ay yung power off natin muna guys. So baka yung tama nito guys ay yung volume flex or power flex, baka grounded or sira na. Kaya nagpabalik-balik siya guys sa recovery niya. So try natin buksan guys, no. So para mabuksan natin to guys ay ang gagawin lang natin guys ay tanggalin muna natin guys yung SIM card slot niya guys, no. Yan. So tanggalin natin guys yung SIM card slot niya. So try natin guys i-fix guys, no. So tanggalin natin guys yung SIM card slot niya. Tapos buksan natin dito guys sa likod guys, no. So dito tayo dadaan guys papunta guys sa kanyang motherboard guys. Yan. So dito guys pwede tayo gumamit guys ng pang opening tool natin. Yung mga maninipis guys, no. So pwede ring abara guys, no. So gagamit tayo dito guys ng bara. So ispat natin guys, no. Ispat natin guys yung merong medyo angat guys at doon tayo magsisimula guys, no. So wait lang guys, no. Iayusin lang natin guys yung camera natin. So dandanin lang natin guys, no. So paikot to siya guys para matanggal natin guys yung bakaber nito guys sa likod guys, no. Yan, so natanggal natin guys. So yan siya guys, no. So ang gagawin natin dito guys, sunod natin na gagawin guys, tabi muna natin yan. So sunod natin na gawin guys ay tanggalin natin guys yung mga bolts niya guys, no. Yan. So unahin natin tanggalin ito guys. Ito yung lens ng camera niya. So yan siya guys, no. So natanggal natin guys. So sunod natin na gagawin guys ay tanggalin natin guys yung mga bolts niya dito guys, no. So paikot to yun siya guys para matanggal natin guys yung cover ng board niya. Para ma-access natin dito guys yung power flex niya guys, no.
So sunod dito guys, banda dito guys sa charging board niya. So tanggalin rin natin guys yung mga bolts niya. So yan siya guys no. So natanggalan natin guys lahat ng bolts guys no. So ngayon guys ay bubuksan na natin guys dito sa gilid niya guys no. So hanap lang tayo guys ng angat niya. So yan siya guys no. So nabuksan na natin guys. So dandanin lang natin guys tanggalin guys no. Meron kasi siyang power flex guys sa kanyang power switch guys no. Yan. So tanggalin muna natin. Yan, so natanggal na natin guys. So tabi natin yan. So sunod natin guys tanggalin guys yung mga flex niya guys. So meron pa pala siya ditong bolts guys no. Yan. So tanggalin natin yan para maangat natin guys yung motherboard niya guys no. So yan siya guys no. So natanggal natin. So tanggalin rin natin guys yung antenna niya. So tanggalin muna natin to. Tapos angat natin guys yung motherboard niya. Yan. So tanggalin natin muna to guys no. So pwede natin tanggalin to guys para nakadikit kasi guys yung camera niya. Yan, so natanggalan natin yan. So angat natin guys yung board niya guys no. So dandahan natin iangat guys no. So yan siya guys no. So natanggal na natin guys yung board niya guys no. Yan. So dito guys yung volume flex niya guys. So check natin guys no. So matigas guys yung ano niya guys no. Yung button nito guys, matigas guys. Kaya naga-grounded siya guys no. So hindi siya naga-response guys no. Wala siyang response guys.
So sira na guys yung ano nito guys, no, volume flex niya guys, no. Kaya kapag i-power natin guys ay grounded siya guys, no. Parang nag-error siya dito guys sa volume flex niya guys. Yung ginagawa niya guys, kiniklik niya rin ito guys yung ano, yung volume flex guys sa down. Kaya pumupunta guys sa recovery mode guys. Yan. So ngayon guys, try natin guys tanggalin guys, no. Try natin guys tanggalin ito. So sa ngayon kasi guys ay wala pa tayong pamalit dito guys ng ano guys, no, volume flex niya guys. Kaya try natin tanggalin guys kapag magpupunta pa rin siya guys sa recovery guys, no. So try natin guys tanggalin yan. So kinakalawang na ito siya guys, no. So kailangan natin guys ma-replace ito guys. Papalitan na lang natin, i-order na lang natin guys, no. So tanggalin natin guys. So yan siya guys, no. So natanggal na siya guys. Yan. Susunod guys ay dito guys sa ground niya guys, no. So tanggalin rin natin dito. So yan siya guys, no. So natanggal na natin guys. So ito siya guys, no. So ngayon guys ay try natin ibalik guys, no, kung magpunta pa rin siya guys sa recovery guys, no. So kapag hindi na siya guys magpunta guys sa recovery niya guys, ibig sabihin guys ito guys yung ano niya guys, no, issue niya guys. So try natin guys ibalik guys. So try natin guys, no, panda rin guys. So tignan natin guys kapag magpunta pa rin siya guys sa recovery guys, no. So kung makita nyo guys, no, hindi na siya guys pumupunta guys sa recovery guys. So ibig sabihin guys, ito guys yung issue niya guys, no. Ito guys yung volume flex niya guys. So ito guys yung issue niya, kaya nagkakaganon siya, pumupunta siya guys sa recovery guys, no. Yan. So kung makita naman nyo guys, okay na guys yung phone na ito guys. Yan. So pwede na itong gamitin guys, no. Yan. So ganun lang guys, no. Kapag pumupunta guys sa recovery guys, check nyo guys yung volume flex niya guys, baka grounded guys, no. So ito kasi guys ay grounded na ito guys yung flex na ito guys, kaya pumupunta siya guys sa recovery guys, sa recovery issue niya guys. Okay, so ngayon guys ay ano muna natin to guys, ay ibalik muna natin guys yung back cover niya. So i-off muna natin guys. So balik muna natin guys yung antenna niya guys, no. So yan siya guys, no. So naibalik na natin. So ayusin lang natin guys. So ingatan natin ito guys, yung antenna na ito guys, no. Kapag naputol ito guys ay walang signal guys yung phone device natin guys. So balik natin guys yung cover niya guys, back cover nito. So kabit na rin natin guys yung
Auraflex niya guys, no. So balik muna natin pala guys yung bolts guys. Yung ginawa natin dito kanina. Ito yung maliit nito guys. So yan siya guys, no. So naibalik na natin guys. So lagyan natin guys ng bolts. So okay na siya guys, no. So sunod natin dito guys sa kanyang motherboard guys. Lagyan rin natin dito yung bolts guys, yung cover niya. So yan siya guys, no. So nailagay na natin guys yung bolts niya. Tapos lagay rin natin guys yung lens ng camera niya guys, no. Tapos linisan lang natin guys yung dito niya guys, no. Yung sa ano niya dito, sa likod niya. Lagyan kasi natin siyang panibagong glue guys, no. Re-glue natin guys. So yan siya guys, no. So malinis na siya guys. So pwede na natin siyang lagyan guys ng glue guys, no, para maidikit natin guys yung cover ng ano niya guys, no. Yung back cover niya guys. Tapos lagyan rin natin dito guys, konti guys, no. Dito guys sa lens guys, para hindi magano guys yung cover niya guys sa likod. Para hindi mas siya matanggal-tanggal guys, no. Hindi nagagalaw guys. So yan siya guys, no. So na-install na natin guys. So ngayon guys ay pwede na natin siyang ilagay yung SIM card slot niya guys, no. Yan.
So ngayon guys ay check natin guys no. Try natin guys kapag babalik pa rin siya guys sa recovery niya. Yan. So kung makita nyo guys ay wala na siyang, hindi na siya bumabalik-balik guys sa recovery niya guys no. Yan. So ganun lang kadali guys no. So pwede na siyang magamit guys. Ganun lang kadali guys no kung paano natin guys ma-fix guys yung ganung issue guys no na kapag i-on off mo siya guys ay pumupunta siya guys sa recovery niya guys. So ito guys na-fix na natin guys yung issue ng Oppo 57 na ito guys. So ganun lang guys. Check nyo guys yung power flex niya or yung volume flex niya guys kapag okay pa guys. So kapag walang response guys, yung ito guys no. So kapag walang response ito guys, kapag matigas na guys, ibig sabihin guys, yan yung issue niya guys no. So grounded guys yung volume flex niya guys. So ganun lang kadali guys no kung paano natin guys i-fix guys yung recovery guys sa ating phone device guys na pabalik-balik siya guys sa recovery niya. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys no. Sa mga bago pa lang guys sa ating channel guys, huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod nating video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.